رحب بنسيمة غولي في الموعد الفني والثقافي. مساء الخير، مرحبا بك نسيمة. مساء الخير مصطفى، مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في بداية هذا الأسبوع الجميل. وبالأمس أين نظمت دار نشر سانشو جلسة قراءة بمناسبة إطلاق إصدارها الجديد المعنون بغاكونت موا تا ليبرتي أو احكي لي حريتك، بحضور جمع غفير من عشاق الأدب والشعر ومجموعة من الموسيقيين. إذن للحديث عن هذا الإصدار الأدبي الجماعي الجديد نستضيف اليوم السيدة خديجة شويط، وهي صاحبة دار نشر سانشو. مساء الخير، مرحبا بك معنا خديجة. مساء الخير نسيمة. مرحبا بك. خديجة، قبل ما نروحوا نحكوا على الإصدار الجديد، نروحوا الزميلة إكرام سلطاني كانت حضرت هذه الجلسة، جلسة القراءة، نشوفوا كيف كانت الأجواء ونرجعوا. C'était un groupe d'amis, on était toutes des blogueuses et ensuite l'équipe s'est petit à petit agrandie. فكرة الكتاب تتمحور حول خلق جسر للحرية والتعبير. L'aventure تاع قنطرة كيفاش بدأت c'était au début des personnes اللي كانوا passionnées بعدة فنون. قنطرة ça a commencé en 2009. Donc on a pu éditer et publier le premier volet تاع قنطرة qui s'appelle Raconte-moi ta liberté. ما يميز هذا الإصدار هو مشاركة أكثر من 30 كاتب من فئة الشباب، حيث لا يتعارف الكتاب بين بعضهم البعض. On a lancé ce qu'on appelle un appel à contribution, c'est-à-dire que درنا نداء للشباب باش يشاركوا معنا في هذه المغامرة. Il fallait faire bien sûr une première sélection. باش معدتك on est parti vers les maisons d'édition pour leur présenter le travail et pour avoir le soutien. تسعى دار النشر إلى تطوير هذا المشروع وتصديره إلى العالمية بتوزيعه إلى دول عربية وأجنبية. On va essayer de le mettre au moins en France. Déjà en Algérie, il sera vendu. On a tiré à 3000 exemplaires. J'espère que normalement il plaît parce on insiste beaucoup sur l'aspect esthétique pour mettre en valeur le contenu. إذن مجموعة من المهتمين بالأدب والشعر وكذلك الموسيقى. كانت أمسية رائعة خديجة. Oui, كما قاعدة تقولي رائعة. C'était magnifique, génial l'ambiance. Une ambiance مختلفة على الأجواء في des événements comme ça de sortie de livres parce que c'est un autre public, c'est un public très jeune اللي مش مولفين به. وهذه هي الخصوصية تاع هذا الإصدار. إذن الفكرة تعود لكوليكسيون غانترا، وهي مجموعة من الشباب اللي أطلقوا هذا المشروع. مجموعة من الشباب انطلقوا في المشروع في 2009. Une idée parce que c'était des blogueurs à la base, ils aimaient écrire. Pourquoi pas donner l'occasion à plein de gens qui ont du talent d'écrire et d'élargir ça aux autres arts, j'allais dire la peinture, la photo, le dessin, la caricature. Ils ont lancé ça, déjà c'est un terme dialectal très algérien et qui est très jeune. C'est vraiment passerelle, c'est tisser des liens, rencontres, sortir des frontières, etc. وكيفاش اتصلوا بك خديجة؟ En décembre 2011 خرجت ma première publication, Esprit bavard, Algérie autrement dite, autrement vue, où il y avait beaucoup d'images, de photographes, notamment une très jeune photographe qui a fait la photo de couverture, Awel Hawati, que j'aime beaucoup, et qui a fait cette couverture magnifique. Magnifique, oui, elle est très talentueuse. Et comme elle était à Alger, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré avec elle un membre de ce groupe-là, et c'est comme ça que ça a commencé. Ils n'avaient pas trouvé d'éditeur. Ils m'ont proposé l'idée, j'ai accepté, on a lancé l'aventure. المشروع كان ماشي غامض انك تنجاجي في مشروع ما très risqué, mais passionnant. C'était une vraie aventure et il fallait la faire. وكيفاش تم اختيار المشاركين في هذا الكتاب خديجة؟ C'était un appel à participation, donc les gens ont envoyé. Bon, المجموعة اللي داروا اللي كانت عندهم الفكرة هما تاني يكتبوا, ils sont dans le livre aussi. بالفعل. Mais les autres, c'était un appel à participation. Batou, il y a eu une sélection à leur niveau et une autre sélection avec moi aussi. Voilà, pour affiner. ولو تيم او الموضوع الحرية او الليبرتي راكونت موا تا ليبرتي، شكون اختار ولا كيفاش؟ هما اللي اختاروا هذا الموضوع parce que pour un premier livre le thème تاع الحرية il s'imposait, c'était symbolique, surtout comme question posée à des jeunes. Que voulait dire la liberté? Et chacun l'a décliné d'une manière très différente, hein. C'est très passionnant de lire ça.
خديجة شويط، من بين الكتاب اللي كانوا حاضرين في أمسية الأمس زميلتنا إكرام سلطاني تقربت من بعض الكتاب اللي شاركوا في هذا العمل الجميل. نتابع مع بعض. C'est une excellente idée parce qu'en fait on parle de liberté tous les jours, mais on se rend compte qu'on voit la liberté de différentes façons. J'ai participé à cet ouvrage collectif, donc j'écris Je n'ose pas être libre. Il y a 39 participants, à peu près, une quarantaine de participants. Et majoritairement, c'est des participants algériens qui prétendent à devenir un jour ou l'autre artistes reconnus. J'ai écrit une nouvelle et quelques poésies. C'était l'histoire d'un Algérien qui s'est retrouvé par un concours de circonstances assez bizarre en France parce que ses parents, c'était pendant la guerre d'Algérie, et ses parents se sont fait exploser par l'OAS. En fait, il y a l'OAS qui avait fait une bombe à un certain moment et ses parents sont morts. Une famille française est venue les adopter. Je ne tomberai pas ce soir. وهو شاعر engagé يهضر على غزة وعلى كل البلدان اللي راهم en ce moment في حرب كيما حنا كنا في حرب. J'ai essayé d'exprimer ce qu'une nation peut ressentir en temps de guerre. Et ça parle en fait donc d'une ville qui est comme une femme en fait. Donc Gaza serait une femme qui pleure pour ses enfants, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, le mal qu'elle éprouve au quotidien. Oublier, les étoiles vivent et viennent rappeler le jour où le vieux chameau croisa la corne d'Afrique, car ici, il n'y a pas d'heure d'Ifriqiya, pas de fin. إذا بالفعل شباب صغار وواعيين وش هم يديروا. الكتاب يحمل العديد من الشعر، مقالات، دي بتيت نوفيل. C'est ça, la littérature vraiment déclinée. وشباب كيفاش اخترتوهم؟ قلتي لي هادو كانت Oui, c'est des gens qui ont répondu à l'appel et qui ont fait confiance d'abord au groupe et qui après m'ont fait confiance à moi. Ils ont été très patients pendant 3 ans. Voilà. بالفعل. رائع جدا. هذه قنطره واحده اخرى نروحوا من هذه الاجنده الثقافيه تاع نسيمه غولو ونعاودوا نولوا النقاش معك سيدتي الكريمه. اذا الساحه الصحفيه وكذا الفنيه نسيمه تفقد احد ابنائها. بالفعل توفي صباح اليوم منسق المكتب الجهوي لجريده الخبر بقسنطينه الصحفي شعبان زروق على اثر سكته قلبيه عن عمر يناهز 58 سنه. تقلد الفقيد العديد من المناصب، منها منشط في التلفزيون الجزائري وكذا صحفي في وكالة الأنباء الجزائرية، وأخيرا منسق جهوي لمكتب جريدة الخبر بقسنطينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفي نهار الأمس الفنان العاصمي ومغني الشعبي مصطفى يانس عن عمر يناهز 60 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وقد تم تشييع جنازة الراحل ظهر اليوم بمقبرة القطار وسط حضور عائلة وأصحاب الفقيد وكذا مجموعة كبيرة من الفنانين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله. البداية معك نسيمة في الأجندة مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. بالفعل انطلقت مساء الجمعة فعاليات الطبعة 12 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي تستمر إلى غاية 8 ديسمبر تحت إشراف رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام المطولة المخرج والمنتج البريطاني جون بارمان. ويتنافس 15 فيلم من مخرجين سينمائيين من جنسيات مختلفة للحصول على النجمة الذهبية الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجوائز أفضل دور رجالي ونسائي خلال هذه التظاهرة السينماتوغرافية السنوية. وتكرم طبعة هذه السنة السينما الهندية بعد احتفالها بعيدها 100، وذلك من خلال تقديم كل مساء عروض أولية لآخر الأفلام بالهواء الطلق. ويعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش من أهم المواعيد السينمائية بالمغرب. ولأن مراكش من أهم المواعيد سنبقى دائما مع المغرب. انطلقت أمس السبت الأيام الثقافية الجزائرية في المغرب وتستمر إلى غاية الجمعة القادم ببرنامج يشمل نشاطات فنية وسينماتوغرافية ومسرحية وموسيقية وأدبية، حيث سيتم عرض عدة أفلام خلال هذا الأسبوع من بينها زابانا لمخرجه سعيد الخليفة، خارجون عن القانون لرشيد بوشارب، وما وراء المرآة لنادية شرابي، وعطور الجزائر لرشيد بالحاج، والبيت الأصفر لعمر حكار. كما سيحضر الفن الرابع من خلال عرض مسرحية متزوج في عطلة لمراد سنوسي. وتحتضن التظاهرة حفلات غنائية يحييها مجموعة من الفنانين، كما سيكون الجمهور
على موعد مع الفنون التشكيلية والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى إصدارات جزائرية عن مختلف دور النشر. وسينشط الكاتب الجزائري وسيني الأعرج بهذه المناسبة ندوة، وسيتم قراءة أعمال للشاعرة زينب الأعوج والشاعر ياسين عابد، حيث سيكون ذلك فرصة لاطلاع الجمهور المغاربي على المكانة الذي يحتله الأدب في الثقافة الجزائرية. عودة إذن إلى الجزائر معك نسيمة، ونروح إلى مواعيد السينما. وتنطلق بالعاصمة من 6 إلى غاية 13 ديسمبر فعاليات الدورة الثانية للمهرجان السينمائي الدولي الخاص بسينما العاصمة، تزامنا مع الاحتفال ب50 الاستقلال. وتعرف التظاهرة مشاركة مميزة لعديد الدول العربية والأجنبية الفاعلة في الفن السابع. وسيعرف هذا الحدث برمجة مجموعة من النشاطات الفنية والثقافية المنوعة التي تحتضنها مختلف الفضاءات السينمائية المتواجدة على مستوى العاصمة، على غرار متحف السينما الجزائرية بشارع العربي بن مهيدي، قاعة ابن زيدون برياض الفتح، بالإضافة إلى فضاء فرانس فانون. كما ستتم مجموعة من التكريمات الفنية لأبرز وجوه الفن السابع في الجزائر ومن بعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات فكرية حول السينما. وتهدف هذه التظاهرة حسب القائمين عليها إلى تكريم السينما الجزائرية المنجزة إبان الاستعمار الفرنسي، حيث لن تقتصر الأعمال المشاركة في الطبعة على المواضيع السياسية وأفلام الحروب والثورات، وإنما تتجاوزها إلى كل ما له علاقة بالإنسانية. والإنسانية عندها علاقة نسيمة باللقاءات الأدبية. ويشارك الروائي الجزائري عمار لخوص في 6 ديسمبر الجاري في ندوة بعنوان الثقافة وأدب الهجرة بروما الإيطالية، إلى جانب عدد من الكتاب والباحثين الجامعيين، على غرار ماكسيميليانو فيوريتشي منسق مركز البحث حول التربية المتعددة الثقافات والتنمية فرانكو بيتو وماركو كاتارسي. المناسبة ستكون سانحة لتسليط الضوء على رواية لخوص بعنوان صدام الحضارات لأجل مسعد بيازا فيوتوريو الصادرة بروما، ونال بها جائزة فيانو سنة 2006. كما استعانت المخرجة الإيطالية إيزوتا توزو بنص الرواية لتجعل منه فيلما سينمائيا ينتظر خروجه. يوريتشي هذاك نتقطيه مليح نسيمة. نهاية الأجندة الثقافية، تفضلي. نعود نرجع لضيفتنا خديجة شويط. أكيد هذه التجربة راكونت موا تا ليبرتي ما تكونش الأخيرة. Non, 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 ça c'est le premier, certainement pas le dernier. L'objectif c'est d'en sortir 2 volumes chaque année. C'est bien. إذا يكون إصدارين في السنة. موضوع آخر. كل واحد يكون بموضوع خاص. وشحال درتوا من تيراج بهذه النسخة؟ شحال طلعتوا من النسخة؟ 3000 exemplaires. 3000. والبارح في أمسية البيع On a vendu plus de 60, c'était très très bien. نتمنى لكم التوفيق. Merci beaucoup. pour l'avenir. شكرا. شكرا لك. شكرا مصطفى. شكرا لك نسيمة على هاد on appelle ça des surprises. à chaque fois tu nous ramènes une surprise اللي ما على بالناش بها. والمليح الواحد اللي يكتب، لكن اللي يكتبوا ما على بالهمش الناس باللي كاين شباب. الله يبارك، مليح بالفعل. وهكذا ميم نقدروا on lancer l'appel même pour les gens اللي يحبوا يشاركوا. Début janvier on va lancer l'appel à participation avec le thème et tous les critères qu'il faut remplir, et tous ceux qui veulent participer. Inch'Allah. On les entend. شكرا خديجة شويط صاحبة منشورات Est-ce que je peux dire juste un mot? Je voulais juste remercier encore une fois Interface Média de nous avoir accueillis hier. يسلمك. احنا نشكرك انت، يعطيك الصحة نسيمة. نتلاقاو معاك غدا ان شاء الله. يعطيكم الصحة انتم كذلك. نتلاقاو معكم غدا كالعادة في الجزائرية، وابدا في الجزائرية. والسلام.